صدر آزاد کشمیر سردار مسعود احمد خان 4 روزہ دورے پر لندن پہنچ گئے۔ ہیتھرو ایئرپورٹ پر تحریک کشمیر برطانیہ کے صدر فہیم کیانی اور دیگر رہنماؤں نے ان کا استقبال کیا۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سردار مسعود احمد خان نے مسئلہ کشمیر کے لیے آواز بلند کرنے پر برٹش، پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی کا شکریہ ادا کیا۔ صورتحال بگڑتی چلی جا رہی ہے اور جو ہے وہاں تشدد بڑھ رہا ہے، ہراستیں بڑھ رہی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ کہ جو بلکہ قتل عام کا سلسلہ بھی جاری ہے وہاں اور محاصرہ جاری ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان حالات میں یہاں لندن میں اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ جو یہاں کے ایم ای پیز ہیں یا جو ایم پیز ہیں ان کی آواز بہت مضبوط ہے اور انہوں نے ابھی حال ہی میں مسئلہ کشمیر کو بہت، اور کشمیر کے اندر جو مسائل ہیں ان کو بہت ہی قوت کے ساتھ اور توانائی کے ساتھ اٹھایا ہے۔ تو ہمیں ان کی مدد کی ضرورت ہے۔ کم از کم میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ آزاد کشمیر میں تمام سیاسی جماعتیں متحد ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے وہاں کی آزاد جموں و کشمیر کی جو اسمبلی ہے اس میں انہوں نے مشترکہ قراردادیں پاس کی ہیں۔ اسی طریقے سے پاکستان کی پارلیمنٹ ہے، نیشنل اسمبلی اور سینٹ، انہوں نے مل کے تمام سیاسی جماعتوں نے مشترکہ قراردادیں پاس کی ہیں۔ باہر بھی میں نے دیکھا ہے کہ بہت سی جماعتیں مل جاتی ہیں آپس میں اور وہ کشمیر کے سلسلے میں احتجاج بھی کرتی ہیں اور ایک حکمت عملی ترتیب دی ہے جس کا وہ سب حصہ ہے۔ ہم لیبر پارٹی کے بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے بہت ہی واضح آواز میں قرارداد پاس کی اور کشمیریوں کے حقوق کی بات کی اور کشمیریوں کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف احتجاج کیا۔ پھر یہ ہے کہ انہوں نے ان کے ساتھ سیاسی یکجہتی کا بھی اظہار کیا۔ تو یہ جمہوری ملک ہے، یہاں جو ہے مخالفت کریں گے اور خاص طور سے جو بھارت نواز ایم پیز ہیں ان کی تعداد بہت کم ہے، وہ اس کی مخالفت کریں گے۔ انہوں نے مخالفت کی ہے، لیکن ہم تمام جماعتوں کی مدد چاہتے ہیں۔ لیبر جو ہے اس کا ہم شکریہ کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کو سلام بھی کرتے ہیں کہ اس نے اخلاقی جرأت کا مظاہرہ کیا، لیکن ہم کنسرویٹو، لیب ڈیم، ایس این پی اور پوری کی پوری جو یہاں کی پارلیمنٹ کے جو ارکان ہیں یا جو سیاسی قوتیں ہیں ان کی مدد چاہتے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر غور کے لیے برمنگھم میں 19 اکتوبر کو کشمیر کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے، جس کے مہمان خصوصی صدر آزاد کشمیر سردار مسعود خان ہوں گے۔ عابد کاظمی کی رپورٹ میں دیکھیے۔ برٹش کشمیریوں کے روحانی رہنما پیر نور العارفین صدیقی سجادہ نشین نیریاں شریف نے برمنگھم میں ایک اہم پریس کانفرنس کی۔ اس دوران انہوں نے 19 اکتوبر کو کشمیر کانفرنس منعقد کرنے کا بھی اعلان کیا۔ کانفرنس کے مہمان خصوصی آزاد کشمیر کے صدر سردار مسعود خان ہوں گے۔ اس کانفرنس میں برطانوی اور یورپین پارلیمنٹیرین کے علاوہ کونسلرز اور انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیموں کے نمائندے خصوصی طور پر مدعو کیے جائیں گے تاکہ مقبوضہ کشمیر کی تازہ ترین صورتحال کو دنیا بھر کے سامنے اجاگر کیا جا سکے۔ کونسلرز اور جو میئرز ہیں اور اس کے علاوہ جو لارڈز ہیں ہمارے اس ملک میں، جو ہاؤس آف لارڈز سے جو تعلق رکھتے ہیں اور ممبر آف یورپین پارلیمنٹ، ان سب کو بلایا جائے اور سب لوگ انگریزی زبان میں گفتگو کریں تاکہ ہمارا میسج جو ہے پوری دنیا میں پہنچے کہ انگریزی زبان ساری دنیا میں بولی جاتی ہے۔ 27 تاریخ کو بھی جو ایک بہت بڑا مظاہرہ ہو رہا ہے اس میں بھی آپ ہمارے سید ظفر اللہ شاہ صاحب اہل علم حضرات، علماء کرام، مشائخ، ان کی بہت بڑی اعانت ہے، ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے اس میں، بلکہ انہی کے ذریعے سارا آرگنائز ہو رہا ہے۔ ہم اپنی آوازوں کے ذریعے یہ بات پوری دنیا کو سنانا چاہتے ہیں کہ سارے جو عالمی برادری جسے کہا جاتا ہے، یہ مل کر کم از کم جو حقوق انسانی کے پلیٹ فارم سے اس بات کو اجاگر کریں کہ ان کو اس کرفیو کی جو یہ مصیبت اور افتاد ہے اس سے آزاد کیا جائے۔ پریس کانفرنس میں مڈ لینڈز بھر سے علماء کرام، مشائخ عظام اور مریدین کی بڑی تعداد موجود تھی، جنہوں نے کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے ہونے والی کانفرنس میں بھرپور شامل ہونے کی یقین دہانی بھی کروائی۔ رپورٹنگ ٹیم کے ہمراہ عابد کاظمی، 92 نیوز، برمنگھم۔ مقبوضہ کشمیر میں جاری بھارتی افواج کے مظالم اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر رائے عامہ ہموار کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ امریکی دارالحکومت واشنگٹن کے مشہور تھنک ٹینک انڈس کے زیر اہتمام مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر غور کے لیے سیمینار منعقد ہوا، جس کا احوال ہمیں بتائیں گے خرم شہزاد۔ واشنگٹن ڈی سی کے مشہور تھنک ٹینک انڈس کے زیر اہتمام سیمینار ہوا، جس میں مقبوضہ کشمیر میں ہونے والے مظالم کے خلاف آواز اٹھائی گئی۔ آج کی کانفرنس کا مقصد تو یہ تھا کہ مسئلہ کشمیر میں جو اس وقت ایک انسانی حقوق کا جو کشمیر خطے میں ہندوستان دھجیاں بکھیر رہا ہے، قانون کی، ہیومن رائٹس کی اور کشمیریوں کے حق خود ارادیت کی، تو اس کے اوپر یہاں پہ امریکہ کے جو پالیسی ساز ادارے ہیں اور پالیسی میکر ہیں ان کو آگاہ کیا جائے اور
मैं समझता हूँ कि इस तरह की चीज़ों से कम हम अपने कश्मीरी भाइयों और बहनों की जो सूरत हाल है उसको उजागर कर सकते हैं और हम दुनिया को ये बावर करा सकते हैं कि वो अपना ज़मीर जो उनका जो मुर्दा ज़मीर है वो जागे। शुरका ने मकबूजा कश्मीर की आईनी हैसियत को तब्दील करने के इकदाम को अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर के खिलाफ करार दिया। शुरका ने कहा भारतीय हुकूमत के इकदाम के बाद दो एटमी ताकतों के दरमियान जो टकराव की सूरत हाल पैदा हो गई है उससे बचने के लिए दुनिया के बड़े ममालिक को किरदार अदा करना चाहिए। It was just a friendly discussion on Kashmir crisis and this wasn't a debate. It was just people sharing their perspectives on the future of Kashmir. कश्मीर का मसला जो है इसके लिए जितनी से ज़्यादा आगाही पैदा की जाएगी वो कश्मीरी अवाम के लिए और कश्मीर के मसले को उजागर करने के लिए उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं अभी भी जिनको ये नहीं मालूम कि कश्मीर का असल मसला क्या है। We had this great discussion on South Asia stability at Johns Hopkins sites, and I think what was interesting about it is it took the Kashmir conflict and the issues that India and Pakistan have on Kashmir into a broader regional and international context and looked at why the United Nations or the United States might be interested in mediating and the challenges associated with mediating. कश्मीर पर सबसे पहला हक कश्मीरियों का है, लेकिन भारतीय हुकूमत कश्मीरियों की ज़मीन उन पर तंग करने के लिए हर हरबा इस्तेमाल कर रही है। ऐसे आलमी फोरम्स पर आवाज़ उठाने से भारतीय हुकूमत पर दबाव बढ़ेगा, जबकि इंडस थिंक टैंक की इस काविश को भी हर सतह पर सराहा जा रहा है। खुरम शहजाद, 92 न्यूज़, वाशिंगटन। सऊदी अरब में ख़वातीन की एक तंजीम की जानिब से पाकिस्तानी सकाफती रंगों को उजागर करने के हवाले से तकरीब का अहतमाम किया गया, जिसमें सफ़ीर पाकिस्तान की अहलिया आयशा अली ने भी खुसूसी तौर पर शिरकत की। उमैर अली की रिपोर्ट। सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में पाकिस्तानी सकाफती रंगों को उजागर करने के हवाले से एक तकरीब सजाई गई, जिसमें खातीन ने पाकिस्तानी मलबूसात पहनकर कौमी सकाफत के रंग बखेरे। खातीन ने गरारा और साड़ी जैसे खूबसूरत मलबूसात की बावकार अंदाज में नुमाइश की और रैंप पर जलवे भी बखेरे। तकरीब में शरीक खातीन ने पाकिस्तानी सकाफत के मुताबिक तैयार करदा मलबूसात को खूब पसंद किया। हमनवा लेडीज क्लब की सदर बल्कि सफदर और दीगर का कहना था कि उनकी कोशिश रही है कि वो दियार गैर में अपने सकाफती रंगों से जुड़े रहें और पाकिस्तानी सकाफती शोज के जरिए इसे दुनिया भर में उजागर करें। हमनवा के इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में हमनवा की ओहदेदारान का शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप सब बहनों की शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने इस महफिल को रौनक बख्शी। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। तकरीब में गेम शो भी हुआ, जिसमें खवातीन ने खूब हिस्सा लिया और ढेरों इनामात जीते। में तंजीम के एग्जीक्यूटिव मेम्बरान मदिया नुमान, हुमा इसहाक समेत दीगर खातीन ने पाकिस्तानी सकाफत को उजागर करने और तकरीब को रंगारंग बनाने में अहम किरदार अदा किया। उमैर अली, 92 न्यूज़, रियाज। मज़ेदार देसी खाने तो बहुत खा लिए, अब क्यों ना कुछ अलग ट्राई किया जाए। ऐसे में कराची के मंचलों की पसंदीदा डिश है पास्ता रियो, जो न सिर्फ जायके में लाजवाब है बल्कि जेब पर भी भारी नहीं पड़ता। कराची से देखिए अरसलान अहमद की रिपोर्ट में। कराची के मनचले खाने के शौकीन मुनफरिद और मजेदार खानों की तलाश में रहते हैं। डिफेंस की फूड स्ट्रीट पास्तारियों से महकने लगी। वो मैक्रोनी, अल्फ्रेडो सॉस, चिकन क्यूब्स पर लगे चीज का तड़का तो बनता है गर्मा गर्म पास्तारियो। जिसने एक बार खाया यहाँ चला आया। मैंने अब तक अपनी स्ट्रीट में इससे बेहतरीन पास्ता अब तक ट्राई नहीं किया। सॉसेज, टेस्ट, क्वालिटी ऑफ द फूड ये बहुत अच्छी है। बहुत अच्छा पास्ता है। हम अक्सर यहाँ पे आके खाते हैं और हमारे जो दोस्त हैं वो भी अक्सर यहाँ पे आके खाते हैं। कराची वाले कहते हैं कि रिवायती खाने एक तरफ, दोस्तों के साथ मजेदार और मुनफरिद खाना खाने का अपना ही अलग मजा है। कैमरामैन तलब अख्तियार के साथ अरसलान अहमद, 92 न्यूज़, कराची। दौरे जदीद में जहां हर चीज़ मशीनों से तैयार होती है, वहीं हाथ से बनी कुछ अशिया आज भी अपना सहर कायम किए रखे हुए हैं, जिनमें क्रोशिया से बने हुए मलबूसात ज़ेर फहरिस्त हैं। और ऐसे ही मुल्तान की ख़वातीन अपने हुनर से क्या कुछ बना रही हैं, ये देखते हैं ज़रमीना सहर की रिपोर्ट में। तिल्ले को क्रोशिया सिलाई की मदद से पिरोती फातिमा खूबसूरत फूल बुन रही है, जो सजेगा कपड़ों पर तो उनकी शान बढ़ाएगा ही, मगर साथ इस पर रवायत का रंग भी सजा देगा। बाहर के मुल्कों में ना हम बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं। ये फूल वगैरह बनाती हूँ ना, क्रोशिया के छोटे छोटे फूल, जेवर के जो टॉप्स वगैरह हैं, अंगूठियाँ हैं, गले की है, ये चीज़ें बनाती हूँ, चूड़ियाँ बनाती हूँ, बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं। मौसम के हिसाब से कलर देखते हैं, जैसे कि सर्दियों के मौसम में तेज़ कलर चलते हैं, गर्मियों में इस तरह से
हल्के कलर चलते हैं। पहले तो बहुत कम इसमें डिज़ाइन नहीं होते थे इतने, अब माशाल्लाह से ना इसमें काफ़ी डिज़ाइनिंग आ रही है। अपने काम में जिद्दत लाती फातिमा ने लाल, नीले और पीले रेशम, गोटा कनारी और तिल्ला से दीदा जेब जेवरात बनाकर सभी को दंग कर दिया, जिनकी मुल्क व बैरून मुल्क बहुत मांग है। ऊन, रेशम और तिल्ले से बनी रंगारंग अशिया जनूबी पंजाब की पहचान तो है ही, पर फातिमा आज भी इस फन को जिंदा रखे हुए हैं। कैमरामैन मेहताब हैदर के साथ जरमीना साहर, 92 न्यूज़, मुल्तान। बरतानिया में कश्ती रानी का आलमी मुकाबला हुआ, जिसमें पाकिस्तानी नौजवानों ने कांसी का तमगा जीत लिया। इसी पर देखिए वसीम काज़मी की रिपोर्ट। बरतानिया में मुनक्किदा कश्ती रानी के मुकाबले में पाकिस्तानी नौजवान यासिर अंसारी और आदिल खान ने तीसरी पोजीशन हासिल करके पाकिस्तान के लिए कांसी का तमगा अपने नाम कर लिया। इस साल भी मुकाबले में दुनिया भर से 28 कश्तियों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर पाकिस्तानी नौजवानों ने जीत पर पाकिस्तान और कश्मीर का झंडा लहराया और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। उनका कहना था कि इंशाअल्लाह आइंदा मुकाबलों में पहली पोजीशन हासिल करने की पूरी कोशिश करेंगे और अपने मुल्क का नाम मजीद रोशन करने में किरदार अदा करेंगे। यासिर अंसारी नेवी के कमोडोर इमरान अंसारी के बेटे हैं। उन्होंने कामयाबी पर पाक नेवी और कौम का शुक्रिया अदा किया और बताया कि वो हमेशा से कश्ती रानी का शौक रखते थे और इस मुकाबले के लिए मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे हैं। श्रीलंकन खिलाड़ी नवान क्लासिकारा इन दिनों रूस में मौजूद हैं। मॉस्को में उनके एजाज में पाकिस्तानी बिजनेसमैन तारिक चौधरी की जानिब से पुरतकल्लुफ इशाइये का एहतमाम किया गया, जिसका अहवाल बता रहे हैं शाहिद घुम्मन अपनी रिपोर्ट में। श्रीलंकन क्रिकेटर नवान क्लासिकारा की मॉस्को आमद पर सबीना पाक क्रिकेट क्लब, रूस के चीफ एग्जीक्यूटिव और मुमताज पाकिस्तानी बिजनेसमैन तारिक चौधरी की जानिब से इशाइया दिया गया। मेजबानी के फ्राइज क्लब के टीम मैनेजर बाबर इस्लाम ने सर अंजाम दिए। तकरीब में पाकिस्तानी कम्युनिटी रूस के साबिक सदर खलीलुर रहमान और पाकिस्तानी खिलाड़ी मलिक अंजुम भी शरीक हुए। नवान क्लासिकारा का 92 न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि इनके पसंदीदा खिलाड़ी वसीम अकरम, वकार यूनुस और इंजमामुल हक हैं। उन्होंने स्विंग किंग से बहुत कुछ सीखा। इस मौके पर उन्होंने पाकिस्तानी तमाशाइयों के जोशो वलवला और स्पोर्ट को भी नाकाबिले फरामोश करार दिया। Akram and Insamam, Waka, they are legend for the game, no doubt about that. And I am very lucky to meet them in some stage, especially Wasim Akram, and I learned lot of things in Wasim Akram. And I'm very lucky for that. तारिक चौधरी की जानिब से बाबर इस्लाम और खलीलुर रहमान ने नवा क्लासिकारा और दीगर खिलाड़ियों अंजुम मलिक और अकीरा को खूबसूरत तोहफे पेश किए। श्रीलंकन खिलाड़ी ने दयार गैर में पाकिस्तानियों की जानिब से इस पुरतकल्लुफ इशाइया और बेपनाह मोहब्बत पर इनका शुक्रिया अदा किया। शाहिद घुम्मन, 92 न्यूज़, मॉस्को, रूस। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।